अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है कुछ बातें करती हूँ जो कि मुझे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता रहता है कि आप बताएं कि आप अपने घर को किस तरह इतना ऑर्गेनाइज रखती हैं और साफ़ रखती हैं और कैसे सारा कुछ मैनेज करती हैं। तो मैंने कहा चलें जी, एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखें, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है ना सुकून में रखना है, खुश रखना अपने आप को, और कुछ टाइम जो है वो अपने मतलब ज़हनी सुकून के लिए रखना है, तो वो जो है ना उसे सबसे पहले जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होना और जो है एक रूटीन जो होती है ना उसके साथ चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप जो है जो मर्ज़ी कर लें, आपको हमेशा जो है ना वो हब्बर दब्बर ही महसूस होता रहेगा। आप कभी भी एक ट्रैक पे नहीं रह सकेंगे और ना ही उसके ऊपर आप जो है फर्म रह सकते हैं। ठीक है। ज़िंदगी में जो है ना डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव डिसिप्लिन तो फिर जो होता है ना कि जिसका जो जिसकी जो मर्ज़ी होती है उस हिसाब से चलता है। जिस तरह भी होता है ना, जितने भी मेंबर्स आपके घर के होंगे वो अपनी अपनी तौर तरीके से अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और चलते हैं, और घर के अंदर जो है ना मैस कर देते हैं। हर तरह का मैस, एक तो देखने वाला मैस एक होता है कि आपके घर के अंदर रूटीन्स का एक मैस हो जाता है, एक एक रूल्स का मैस हो जाता है, सब कुछ मैस हो जाता है। ठीक है। तो मैं इस पे ये कहूँगी कि देखें, ये भी मुझे बहुत दफ़ा आता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारी लाइफस्टाइल बिज़ी है, हम जॉब करती हैं या हमारी फैमिली ज़्यादा है, बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, फ़लाँ फ़लाँ वगैरह वगैरह जो भी है, इसको जो है मैं तो कहती हूँ कि ये एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। ठीक है। ये जब इंसान ने कोई ना कोई रास्ता निकालना होता है ना, तो ये वो वाले छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। बिकॉज़ मैं ये फील करती हूँ कि जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी, एक रूटीन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ना, तो वो आप यकीन माने कि वो अकेला रह के भी जो है ना वो मुश्किलों में ही रहता है। वो फिर भी अपने आप को जो है ना वो नहीं कंफर्ट में डाल सकता, नहीं खुशी महसूस करता, नहीं रिलैक्सेशन महसूस करता, बिकॉज़ हर चीज़ डिसऑर्गेनाइज होती है। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे, एक अगर आपकी रूटीन होगी तो यकीन माने आपके बच्चे छोटे हों, बड़े हों, फैमिली हो, जैसे भी हो, आप फिर भी आप जॉब करते हो, आप मैनेज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जे हम कोशिश किया करें कि अपने घरों के अंदर जो है ना उतना ही सामान रखें, उतना ही फर्नीचर रखें, उतनी ही डेकोरेशन रखें, उतने ही चीज़ें रखें जिस हिसाब का या साइज़ का आपका घर है। ठीक है। अगर हम घरों को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे, चीज़ें बस पाइल अप करते जाएंगे, उसको मतलब हम गिव अवे नहीं करेंगे अगर नई चीज़ लेके आए हैं, या अगर हम मतलब संभालते ही जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपकी स्पेस जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगी, और जो है आप मतलब वो एक बहुत सा ना रश वाला इन्वायरमेंट बन जाएगा। ठीक है। सो गेट रिड ऑफ थिंग्स, जिन चीज़ों से आपको नहीं मतलब अब, या जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो उनको निकाल दें घर से, किसी को दे दें, चैरिटी में दे दें, कुछ भी कर दें, लेकिन अपने घर से निकाल दें। ठीक है। और उतना ही साइज़ का फर्नीचर भी रखें, या उतने ही क्वांटिटी का फर्नीचर ला के रखें घर में जितनी आप की स्पेस इजाज़त देती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं तो टॉयज़ भी आप उस हिसाब से ला के रखें। टू मच टॉयज़ भी नहीं आपको चाहिए होती। ठीक है। उसके लिए अगर आपको बच्चे को एंटरटेन करना है या एक्टिविटी देनी है तो आप बाहर ले जाएं। अगर आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है, आप पार्क्स में ले जाएं, आप बाहर वॉक पे ले जाएं, किसी प्ले सेंटर में ले जाएं, कुछ इस तरह ले जाएं, लेकिन घर के अंदर उस हद तक ही उनकी मतलब सेटअप रखें टॉयज़ का, चीज़ों का, जितनी आपके पास स्पेस होती है। ठीक है।
وہ بھی جو ہے اپنی اسپیس دی ہوتی ہے، اس اسپیس کے اندر بھی آپ جو ہے نا ایک وہ رکھیں ڈسپلن کے، وہ سامان ادھر ادھر پھیلائے نہ بچہ، آپ اس کو ایک جگہ دے دیں، لیونگ ایریا میں بھی دے دیں، تو اس کی بیڈ روم میں بھی اس کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے یہ چیزیں جو ہے اپنی ٹوائز اپنی چیزیں یہ یہاں پہ رکھنی ہے، کہ پورے گھر میں نہیں وہ مچے شور، پورے گھر میں کھلایا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کا جو ہے نا ایک سیٹ روٹین رکھیں کہ کہاں پہ الاؤ ہے کھانا، کہاں پہ نہیں الاؤ کھانا۔ اکثر ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ بیڈ روموں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرنکس جا رہے ہیں اوپر، کھانے جا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے بیڈ رومس کے اندر، کسی بھی کمرے میں چوز کر کے وہ چلے جاتے ہیں سم تھنگ، جن کے کچنز میں اسپیس ہے ڈائننگ ٹیبل کی، یا ورک ٹاپس ہیں یا بار ٹیبلز ہیں، بریک فاسٹ بارز ہیں، جو بھی ہیں وہاں پہ ناشتہ کرائیں۔ اگر نہیں تو اس کے بعد آپ ان کو ایک لیونگ ایریا میں جو اسپیس آپ نے الاؤ کرنی ہے وہ کرتے، یہ نہیں کہ سارے گھر میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہیں، پھر ماؤں کے لیے جو ہے وہ پرابلم بن جاتی ہے اٹھانا اور سمیٹنا اور سب کچھ۔ ایک اور بات کہ آپ عادت ڈالیں، ہر بندے کے اندر، بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے، اس کے اندر ایک عادت ڈالیں کہ وہ اپنی چیزیں جو ہے خود سے بھی آرگنائز کرے، خود سے بھی اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دے، نہ کہ وہ سارا کا سارا ماں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، یا ایک ہی بندے پہ انسان ڈپینڈنٹ ہو، کوئی اور بھی ہو تو ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور چیز میں بہت امپورٹنٹ فیل کرتی ہوں، میں مینشن کروں گی کہ جو بھی انسان ایک لائف سٹائل میں ہوتا ہے نا، بیزی لائف سٹائل میں، اگر وہ ہاؤس وائف ہے، اگر وہ ورکنگ کلاس ہے، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے جاب پہ جانے سے پہلے آپ کو جو ہے ریڈی تو ہونا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ہاؤس وائف ہے، آپ کی ایک ہیکٹک لائف ہے گھر کے اندر، تب بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ صبح اٹھتے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو پہلے ریڈی کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنا اچھا سا منہ ہاتھ دھوئیں، شاور لینا ہے شاور لیں، اچھے سے کپڑے پہنیں، مطلب صاف ستھرے، مطلب نا اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی برانڈس، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی لائک بہت فینسی اور اینی تھنگ لائک دیٹ، صاف ستھرے ہوں، اچھے ہوں، جو آپ کو فیل ہو کہ صاف ستھرے ہیں، میں اچھی لگ رہی ہوں، میچ کرتے ہوں، ساتھ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ وہ کر لیں کہ بھئی تھوڑا لوشن لگا لیں، کریم لگا لیں، تھوڑی لپ گلاس لگا لیں، لپسٹک لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں جو آپ کو مطلب تھوڑا سا پریزنٹیبل لگے اپنے اندر نا۔ جب آپ پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے انرجی لیولز جو ہے نا وہ بڑے مطلب شارپ ہو جاتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بیکاز یو لک ایٹ یور سیلف، اور آپ سوچتے ہیں آئی لک نائس ہے، آئی لک گڈ، آئی لک فریش، آئی ڈونٹ لک میزریبل، سو اس حساب سے آپ کے جو انرجی وائبز ہیں نا وہ بھی بلڈ ہوتے ہیں، تو آپ باقی کا دن جو ہے وہ بڑا آرام سے گزار لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی جو ہے نا ڈیلی روٹین میں جائیں، جو اگر کچن میں ناشتہ بنانے جانا ہے، باقی کے کام کرنے ہیں، جو بھی کرنے ہیں آپ اس طرح کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا موڈ بڑا سیٹ رہتا ہے، اگر آپ کے کام زیادہ بھی ہوتے ہیں نا تب بھی آپ بڑے خوشی خوشی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، آپ کوشش کریں کہ ہر چیز کو جو ہے نا ٹائم کے اوپر کریں، اس کو پینڈنگ میں نہیں رکھیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد 2 2 3 3 گھنٹے تک جو ہے ان برتنوں کو، اس انٹائڈی کچن کو، چیزوں کو آؤٹ آف پلیس نہ رہنے دیں، اس کو سمیٹنے کی کریں تاکہ جو ہے آپ کو ایک ریلیکسیشن ملے، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے، کہ یہ نہیں کہ اب آپ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات آپ ریلیکس کرنے کے چکر میں اسٹریٹ اوے کھانے کے بعد 2 2 3 3 گھنٹے ریلیکس کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں وہ سٹریس رہتی ہے کہ ابھی میں نے برتن دھونے ہیں، ابھی میں نے کچن صاف کرنا ہے، ابھی میں نے سمیٹنا ہے، پھر جب 2 3 گھنٹے بعد آپ اٹھ کے وہ کام کرتے ہیں نا تو آپ نے وہ جو ریلیکس کیا ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی چکر میں ہوں نا۔ سو آئی بلیو کہ کام کو جو ہے نا ٹائم کے اوپر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ کے رومز ہیں، بیڈ رومز ہیں، کپڑے ہیں، سب کچھ ہے، ان کو ٹائم کے اوپر سیٹل کریں، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کپڑوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ چلو جی ویکینڈ پہ ان کو سیٹل کریں گے، ان کو ہینگروں میں ڈالیں گے، ابھی دھو دھو کے رکھتے رہتے ہیں، نہیں، ساتھ ساتھ دھوئیں، ساتھ ساتھ جب ڈرائی ہوتے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں۔
टावल्स के सेक्शन ऑर्गेनाइज करके रखें, अपनी स्टोरेज जो है उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। आपने जो एक्स्ट्रा साबुन, टूथपेस्ट, आपके टावल्स होते हैं घर के, टॉयलेटरीज हैं आपकी, किचन का सामान है, लिक्विड्स हैं, हर चीज़ होती है ना, आप इनको ऑर्गेनाइज करके रखें चीज़ों को। तो देखें फिर इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ है ना वो बड़ी एक डिसेंट अंदाज से और बड़ी एक रिलैक्स अंदाज से चलती है। छोटे बच्चे वाले जो हैं उनको एक रूटीन सेट करके बेड टाइम उनका दें, उससे पहले पहले आप अपने बाकी काम निपटाएं, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए रिलैक्स करने का सोने से पहले, कि ये नहीं कि बस उसी टाइम जाके लेटे बेड में जब आप बिल्कुल कलेप्स हो गए हैं ना। सो कीप अबाउट हाफ एन आवर, मे बी एन आवर बिफोर यू गो टू बेड, जिसमें सिर्फ आप, आपका लैम्प हो, आपकी कॉफ़ी हो या चाय हो, और आपका टीवी हो, आपका पार्टनर हो, मतलब आपका वो टाइम हो जिसमें आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो फिर आप बेड जाएं, ताकि आपको फील हो कि आपने अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी सी इंजॉयमेंट की है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन की है। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जो मैंने कहा चले मैं आपके सामने रखती हूँ। फिर यहाँ पे जो है मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चलें जाते हैं नीचे देखते हैं। तो नीचे जाके मैंने फटाफट फिर जो है तवा निकाला, रोटी डाली, और साथ में मेरे पास ये दाल थी फ्रिज में। तो मैंने कहा चलें इसको भी निकाल के फ्राइंग पैन में डालते हैं थोड़ा सा। मैंने, बल्कि ये फ्रिज में नहीं थी, फ्रीज़र में थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना बॉईल हुआ पानी, तो उसको मैंने पकाना शुरू किया, ठीक है, ताकि डिफ्रॉस्ट भी हो जाए, पक भी जाए। तो इस तरफ मैंने जो है अपने लिए बनाया एक मज़ेदार सा फुल्का। और जो है अब आपने पूछना है कि ये मैंने कहाँ से लिया रोटी सेकने वाला, तो ये जो है मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मैंने या पाउंड शॉप से लिया या किसी इंडियन शॉप से लिया या मुझे कोई गिफ्ट मिला। तो चलें इसी के साथ मैंने कहा थोड़ा मक्खन भी ला लेंदे हैं, थोड़ा बटर लगा लेंदे हैं, कि दाल खाए बंदा तो उत्ते मक्खन ना होवे तो मज़ा नहीं आता। तो चलें जी, यहाँ पे हमारी हो गई है दाल गरम। तो मैंने कहा इसको ज़रा इज़्ज़त से हम रखते हैं ट्रे में। ट्रे में रखने के बाद जो है ना मैं चलो हुण इहदे विच भी थोड़ी जी बटरिंग कर लेंदे हैं। मैं कहनी हाँ ਜਿਹੜੀ बटरिंग ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਿੱਕੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ। तो मैं क्या वाह व्हाट इज़ दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह है। तो मैं कहनी हाँ कि बस जदों तुहानूं लग जाए ना बेटैमी भुख, तो उस टाइम जो है ना ऐसे तरह दे तुसीं जाके ना जो तुहानूं लभे ना उन्हों बना के अल्हम्दुलिल्लाह करके तो 5 स्टार होटल अपना समझ के तो खा जाओ। तो मैं हुण क्या, मैं चलो तुहाडे सामने इतना कुछ रख दिता है, तो तुहानूं यह भी ज़रा नज़ारे करा देवां कि देखो किस तरह बटर जो ना इहदे विच मेल्ट हो रहा है। तो मैं कहनी हाँ बचपन दियाँ आदतां पईयां ना दालां विच घ्यो पा के खाण दियां, ਉਹ हाले तक कायम है। तो साडा पिया बीटरूट ते नाल अनियन ते ऑलिव्स, ते इहदे नाल भी जो जायका आंदा है, मज़ा आंदा है ना, वो भी तुसीं छड्ड ही दिओ गल्लां हैं। तो चलें जी, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।